फाइगो सरकार फाइगो सरकार ताव फलिसले बुंनाय खेति सुदम Chừng lúc lại này cả rồi hay cái habung tốt nó nhà người ở đây mà nó người thì thôi tôi không hay nó này là cái số nó mà này khát số dia gọi ra người ở mà nó người flight tôi सरकार जेसीबी로 해야 돼. rồi cả rồi hôm nay phải ăn khá tin mấy cái sát sabri cả là tin mấy phải à 이제 सरकार은 따로 살이 못 쓰나. सरकार bao giờ này khá cả cái nó này này thôi nó ai cái qua khá cái sát sunan prin mà bắp này những thôi sinh cái bữa lại con nó thằng em mà sinh tôi sẽ làm mà này sinh khá cái bao phải cái सरकार phải cái सरकार ताव फलिसले बुंनाय खेति सुदम सोने बतै खलाय जों tik bos do tik khada kham sili brung so ka krei thakre brung re ni thaso ta pa phun ta khai bo nai khen go sa kre te kre ki ab bo mantri sang khai bo सरकार ni kham khai khai gai khai da kham le ni to ham bo kre ai khai gai si do ya khai सरकार nai ge butma he ওদের যারা বক্তব্য তিনি ভাবে সাবরিকা খাবো তব চীন গাড়ির নাহি মিয়াও ফাইখা মন্ত্রী ফাইগে বাংলা সিপাই বাংলা সিপাই খা তব 12টা বাজে না থাকা তব তব गावखौनो जेसिबि जेन दजार फुंथाय थागिया जों सामोंखाय बोसोरजरा आगम माना हनैनाय जों नाव तंगै मालियावैनो जों फाइलाय माने जों कयफां एलाका दैमा अनंत सरदारपारानि जों प्राय 10 থেকে 20 जना फैसा তিনি ওর জায়গা নাইনানি 무슨 तारीख তিনি 11 তারিখ बाबू माय हला बाबू आसपन्त बुख्रु माने अब केबो साइमानिया बेनिफ्राय दाउबो सिनि जत लोकेल कयफां एलाकानि जत सिनि त्रिपुरा साराव थायै सामोन खालानि बाय जों जतनो बरनो दाउ सामोन खालाय दं नादे जोंथ' कर्ब प्रेस क्लाब राव बाक्सा जों आमजानि बर राव 2 तारिख से जों खुलाय दं दिनै 11 तारिख सिनि बखातो तिकिया अरनायबो जों माया अरनाय माया जोंथ' मानासे मोसौगो जेथ' थै थांमाने दिनैबाय 22 देश गाय थांखा इंगे जों मानानि बागै जों साइटाव दङ बिनि बागै जों मायाखौ अरनायनाय अरनायखौ कागानायनाय अबाहायना सिनि साइटाव दङ दिनै सुगारा প্রায় 10 তারিখ সেপ্টেম্বর হয়ে গেছে প্রায় 20 দিন হয়েছে নিখোঁজ ব্যক্তিকে আমরা রিকভারি করতে পারিনি এখন জেসিবি দিয়ে এই যে বড় টিলা যেটা ডস করেছে সেটা তোলার জন্য সম্ভব হয়নি এখন প্রয়োজন আমাদের কি হক লাইন দরকার বা চেন ডজার দরকার তো এটাও আমরা এসডিএম এর মাধ্যমে কথা বলে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী দিনে সকাল দিকে হক লাইন আমাদের এই এলাকাতে আসার একটা चिंता फाइना हिंगे 9 तारिख फाइना का फिर में तो 11 तारिख का जमा 3 दिन का ताऊ जैसे फेया अपन बाय जों गामिनि ब्रोरा त्रिबो जों ओकरा बिरमनि त्रिपुरा मागते जों मायन बागा जतो बखायाव जा अपन बाय जों पाराने ब्रोरा जों बखा दिनै बखा पेखना नायगो जों तुमिया अपन बाय तायबो जों दिनै ब्रो गोबां फाजा जों जेखा फ्रि माग जों जेसिबि नायगे दङ या जेसिबि खुया फाना जों पाराने ब्रो जे खेति खेनानै हेतु दिनै बय फाजा जा मन्त्रि तो फाजा सनि सासुरासर न फाजा सिनबा मिया जरा फाजा वाइथाम फाजा आइफाना बो सागो चिन गारे रहनाय जे खबाना बिनि जा मिथिनाय आइफाना सरकारनि सामफाय खायनाय फाना तिनि सुलु उमै दङ आबन बाय जों ब्रनो असर जों दनानि बागै जों जायदौखा आबो ब्र खायनाय फैया सुलु फै दङ बन बाय ब्रनो जों चिन गारनो जों दाखै रहनानै बागै जों ब्रन थानि पाइमो जेसि ब्रनो फाइनालि सामन्त खाले खाना हा बायदि सुपायनो जों साइमन गैया आरो जों बरं कि जों सामु सुगर फ्रेस